السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ابراہیم ترین اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے صوفی ممتاز صاحب، جنہیں دیکھنے کے لیے ہر کوئی منتظر رہتا ہے۔ تو آج ہم نے جو سوالات اکٹھا کیے ہیں اپنے فینس کے، ہم وہ صوفی صاحب سے پوچھیں گے۔ ہم نے اپنے فینس کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے فینس صوفی ممتاز صاحب سے کویسچن پوچھیں گے، سوالات پوچھیں گے اور ان کے جوابات ہم صوفی صاحب سے طلب کریں گے۔ تو اسی لیے ابھی ہم نے کافی سوالات جمع کیے ہیں، کافی تو نہیں ہے بلکہ کافی لوگوں نے سوالات بھیجے تھے، ان میں ہم نے کچھ دلچسپ سوالات اور کچھ اچھے سوالات اکٹھا کر کے صوفی صاحب کے سامنے ابھی ہم پیش کریں گے اور وہ ان کے جوابات دیں گے۔ تو صوفی صاحب آپ تیار ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے؟ ہاں۔ اچھا، تو یہ میں آپ کو ان کے جوابات، ان کے سوالات سنا دیتا ہوں۔ ایک میں رکھ لیتا ہوں، ایک آپ رکھ لیں اپنے کان میں تاکہ آواز آئے۔ تو ناظرین ابھی اسکرین پر ایک ویڈیو پلے ہوگی، وہ ویڈیو آپ سنیں، اس کے بعد صوفی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہو ممتاز؟ صوفی ممتاز ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ صوفی ممتاز میرا یہ سوال یہ ہے جو ابھی ہم بھی خود مسافری میں بھی پھنس گیا ہوں لاہور میں، لیکن گاڑی والا یہی کہہ رہے تو ابھی کرایہ ڈبل سے ٹربل ہو گیا ہے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے دوسرا ایک مصیبت چھوٹ گیا تو بھائی دوسرا مصیبت آ گیا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گاڑی والا تو کہہ رہے جب پہلے سندھ کا 2500 ہے ابھی تو، لیکن 5000 کرایہ ایک گھنٹے کا، مطلب کرایہ ڈبل ہو گیا۔ اس کا کیا کریں؟ اس کا بات ہے ایسا ہے نا، ابھی سرکار نے بہت سختی کیا ہے، ابھی کوچوں میں ایک سیٹ میں 2 آدمی بیٹھتا ہے، ابھی سرکار 2 آدمی نہیں بیٹھنا چھوڑتا ہے۔ کرونا وائرس کا بیماری کا وجہ ہر سیٹ میں سنگل آدمی بیٹھے گا، اس کا کرایہ ڈبل ہوتا ہے۔ آپ 4-5 دن صبر کرو، ابھی عید آ گیا، پہنچ گیا، ابھی ایسا آپ گھر نہیں پہنچے گا۔ 4-5 دن صبر کرو، عید سے بعد پھر 2 آدمی بیٹھے گا کوچ میں۔ اس کے اتنا مسئلہ نہیں، آپ پریشان ہیں، نماز پڑھو، خیرات کرو، کچھ پریشانی کا ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کرونا وائرس کا وجہ سے میں تھوڑا جنجال پڑ رہا ہے، ابھی اتنا کروڑا روپے کا کوچ ہے، 2 آدمی سرکار نہیں چھوڑ رہا ہے، ابھی ڈرائیور بھی مجبور ہے، منشی بھی مجبور ہے، وہ پیٹرول ڈیزل سستا ہو گیا، پرواہ نہیں ہے۔ ابھی 5-6 دن صبر کرو، گزارا کرو، اللہ آپ کا پریشانی ختم کرے گا۔ آپ بھی نماز پڑھو، ادھر سے ہم بھی آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ آپ کا دل کو برف کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا صوفی صاحب، ابھی دوسرے ہمارے آپ کے دوسرے فین ہیں، ان کا سوال ہے، یہ سنیں۔ کراچی سے ہے اور میں عمان میں ہوں اس وقت تقریباً 2 سال سے۔ میرا آپ نے جتنی ویڈیو بنائی میں نے آپ کی ساری دیکھی ہے، بہت پیاری ویڈیو آپ بناتے ہو۔ آپ اکثر اپنے بلوچستان کے بارے میں کہتے ہو، آلو ٹنڈے توری کے بارے میں کہتے ہو، لیکن آپ نے کبھی ہمارا ذکر نہیں کیا، پردیسیوں کا ذکر نہیں کیا، مسافروں کا ذکر نہیں کیا۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ مسافر تو آپ کی ویڈیو بہت دیکھتے، لیکن آپ ان مسافروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ بولے آپ مسافروں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کیونکہ مسافر آپ کی ویڈیو بہت دیکھتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں ویڈیو نہیں بناتے ہیں۔ آپ لوگوں کے اسی لیے پریشانی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ دبئی میں تھا، شارجہ میں تھا، عید 2 عید ہم لوگ 40 دن کا ٹپا لگاتا تھا، آتا تھا پاکستان۔ آپ نے اپنے کو خود پریشان کیے، 2 سال ہو گیا، آپ کو کراچی کا گھر کا غم نہیں ہے، ادھری بیٹھا ہوا ہے، آئے پیسہ۔ آپ بھائی ہر عید پر یا چھوٹا عید پر یا بڑا عید پر ویزے کو 40 دن کا ٹپا لگاؤ، آ جاؤ کراچی، بچوں کا ساتھ ملو، خیرات زکات مکات دیو، بچے بھی خوش، آپ بھی خوش، اللہ بھی خوش۔ ابھی اتنا پریشانی نہیں، آپ نے اپنے کو خود پریشان کیے دولت کا لالچ میں۔ ابھی بڑا عید پر آپ ٹپا لگاؤ، 40 دن کا بادشاہ کا باپ بھی آپ کو چھوڑے گا۔ سرکار کو بولو بھائی 40 دن کا ٹپا لگاؤ، ہمارا ویزا بناؤ، ہم جائے گا کراچی، پاکستان، پھر واپس آئے گا۔ آپ کا اتنا پریشانی نہیں، ہمارے پہلی پر انٹرویو دے گا، ہم ایسا بات کرے گا، آپ کا سارا پریشانی ختم ہوئے گا۔ مسافروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مسافری کا پیغام یہی ہم نے سمجھا دیا اس کو، بس بازار مت جاؤ، ادھر کا وطن ہے بہت خطرناک ہے،
लड़कियों का टांगे पेट सब नजर आ रहा है। आप दीनदार नमाजी, अपना अच्छा नमाज पढ़ो, उधर दीन करो, बाजार पर मत घूमो, लड़कियों को मत देखो। जितना लड़कियों का टांगों को पेट मेट देखेगा और आपका परेशानी ज्यादा होएगा। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा सूफी साहब, एक और सवाल है, ये कोयटा से है। ये अस्सलाम वालेकुम जनाब सूफी मुमताज़ साहब, आप लोगों की बातें बहुत ज़बरदस्त था और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के इंटरव्यू में दूसरी बार देख रहा हूँ। सूफी मुमताज़ साहब बहुत ज़बरदस्त बोल रहा है, बहुत स्वीट बोल रहा है। मेरा नाम है नजम खान, कोयटा से। आपसे सवाल ये है कि क्या बैंगन एक बंदा हफ्ते में कितना दिन खा सकता है, क्योंकि आप सब्ज़ी बेचते हो तो सब्ज़ी बेचने के साथ साथ आपको तरीक़ाकार भी मालूम होगी। दूसरी सवाल ये है, क्या आप पश्तो सिंगर नगमा से शादी कर सकते हैं? अगर नगमा ने कहा तो अगर नगमा आपसे शादी करेंगे, क्या आप उसको दावत देंगे या उसको सिंगर ही रहने देंगे? बहुत शुक्रिया। सवाल अजीब होंगे लेकिन मैं जवाब का भी मुंतज़िर हूँ, अजीब जवाब का। अच्छा सूफी साहब, पहले बैंगन वाले सवाल का जवाब दें। बैंगन का ऐसा है ना, सर्दी आ गया, बर्फ आ गया, ठंडी आ गया, फिर बैंगन हर दिन खाओ, परवाह नहीं है। अभी गर्मी बहुत तेज है, बैंगन बहुत गर्म है, एक दिन खाओ, 2 दिन मत खाओ, फिर भी होगी। ऐसा करो, आप दोपहर का टाइम बैंगन खाओ, शाम का मत खाओ। शाम का खाएगा सोएगा, वो तुम्हारा गले का हड्डी भी पकड़ेगा, गर्माइश भी तेज होएगा और परेशानी आपका ज्यादा होएगा। सर्दी में फिर हर दिन बैंगन खाओ, कुछ परेशानी का जरूरत नहीं है। ये नंबर 1 हो गया। ठीक है। और दूसरा सवाल जो आपको ऑफर दिए कि अगर नगमा जो पश्तो की सिंगर है, गाना गाती है, अगर वो राजी हो कि आप उनसे शादी कर ले, तो आप उनसे शादी करने के बाद उन्हें दावत देना चाहेंगे इस्लाम की, या उन्हें गाने गाने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, हम लोग उसको दावत देंगे, भाई अपना गाना माना छोड़ो। गाना मारेगा, डानिस मानिस करेगा, अल्लाह बहुत नाराज होएगा। हम लोग का ऐसा कानून है, हम लोग 2 शादी मजदूर पार्टी नहीं कर सकता है। अभी 2 शादी करे मजदूर पार्टी, कभी आलू प्याज सब्जी बिकता है, कभी नहीं बिकता है। अभी वो बोलेगा सुर्खी पाउडर ले, वो बोलता है सैंडल ले, वो बोलता है कपड़ा ले। अभी इतना पैसा हम लोग किधर से ले आवे? नंबर 1। दूसरा यही, हम लोग गाना वाला ये गाना वाला फिल्म वाला हम लोग का कानून में नहीं है, इसको ले। इसको हम लोग शादी करे, सुबह फिर जाएगा डांस करेगा, बोलता है तुम लोग कैसा तबलीगी दीनदार लोग है, उधर से दीन भी कर रहे, तबलीग कर रहे, उधर से नाचू डांस वाला। शादी किया सूफी मुमताज तो ठग गए, फराडी है। ये बहुत उल्टा फैसला है ना। आप भी शादी मत करो, हम लोग भी नहीं करेगा। अच्छा, मतलब जो नगमा से शादी के ख्वाहिशमंद है, उनको आप कहना चाहते हैं कि वो भी शादी ना करे? हाँ ना, वो भी शादी नहीं करे, इसका साथ बोली करो, फैसला करो। भाई आप डांस वाला है, फिल्मी अदाकार है, गाना वाला है, मैं आपको शादी करूंगा, सुबह मैं काम पर जाऊंगा, आपको बाहर दरवाजे से ताला करूंगा। अभी आप शादी होगी, अभी हमारा कंट्रोल में, हम आपको रोड पर घूमना नहीं छोड़ेगा। आपको छोड़े फिर आप गाना मारेगा, डांस मानिस करेगा। ये तो बड़ा हीरोइन का नशा है, ये तो सीधा नहीं होता है गाने वाला। सही बात है, बिल्कुल सूफी साहब। अब ये अगला सवाल है, ये सुनिए कराची से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कराची से ज़रख़ान हाशमी और फ़िलाला जान। सूफी मुमताज़ साहब को मेरा सलाम हो, और सलाम के बाद मैं उससे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आजकल जो घरों में बेइत्तेफ़ाक़ी होती है, लड़ाई होती है भाइयों के दरमियान, जो बाद में जुदाई का सबब बन जाती है, आप इस बारे में कुछ बताएं कि ये क्यों शुरू होती है और इसे ख़त्म करने का जो तरीक़ा है वो क्या है? क्या इस तरह कुछ है कि घरों में लड़ाई ना हो और सब लोग इत्तेफाक से रहे, इत्तेहाद से रहे और एक दूसरे से मोहब्बत में रहे? इस बारे में आप कुछ बताएं ज़रूर। बात ऐसा है ना, आप बहुत परेशान है, तकलीफ है, हमको पता है, हम समझ गया बातों को। आप ऐसा करो तो आप खुद दाढ़ी वाला है, सूफी है, कुरान पढ़ा हुआ है, दीनदार नमाजी है। ये जनाना लोग भाई, तुम लोग का 4-5 भाई है, सबका बीबी, एक बोलता है ऐसा है, दूसरा बोलता है ऐसा है, हर दिन आप लोगों का लड़ाई पड़ा है। आप ये मेहरबानी करो, रुश्वत बेईमानी आराम मत खाओ, ये नंबर 1। दूसरा खैरात महरात करो, अल्लाह आपका ये बला मला को पीछे दिखा देगा, ये नंबर 2। तीसरा यही है, दूसरा भाई का बीबी बोलते हैं हम लोग 1 किलो है, तुम लोग बोलते हैं हम 2 किलो है। जब भाई गरम हो गया, गुस्सा किया, आप लोग बर्दाश्त करो, गुजारा करो। अभी वो लोग भी गरम हो रहे, आप लोग भी गरम हो रहे।
और दूसरा तुम लोग का माँ बाप भी परेशान है। आप लोग भाई थोड़ा गुजारा करो, सब्र से काम ले। शैतान तुम लोगों का कंधे में है। बस आप ये आराम मत खाओ, रुश्वत मत खाओ, इलाल रोजी कमाओ। वो जैसा भाई बोलते हैं, भाई का बीबी बोलते हैं, आओ भाई तुम लोग का बात सही, हम लोग कसूरदार है, बस हम लोग माफी मांगते हैं, हम लोग को माफ करो। ये इतना मसला नहीं, आपका इतना सूफी लंबा दाढ़ी है, आपको हर चीज का पता है। अब मतलब इसकी वजह उनकी अपनी अहले खाना है। आओ, अच्छा, आपका अहले खाने में खुद परेशानी है, गम है, वो आप लोग का हमसाये लोगों ने तंग नहीं किया है। आओ, आपका कभी भाई का बीबी गर्म है, कभी भाई गर्म है, आप बर्दाश्त करो, बड़ा तुम है, टाइम पास करो भाई, मौत के ऊपर भरोसा नहीं है। इसका हल क्या है? इसका हल इसका हल यही है ना, बस खैरात मैरात करो और रुश्वत मत खाओ, चोरी मत खाओ, बेईमानी मत करो। इलाल का पैसा, इलाल रोजी घर में ले आओ। ये आराम से, बेईमानी से घर में परेशानी गम ज्यादा होता है। अच्छा, आप खैरात करो, कोई खून गिराओ, आपको ताकत है, एक बकरी खैरात करो, अल्लाह आपका सारा परेशानी खत्म करेगा, भला मला को पीछे दिखा देगा। बिल्कुल सही बात है। और ये अगला इनका सलाम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? खैरियत है? हमारा यूट्यूब बिल्कुल हम लोग लाइक भी करते हैं, सही ना, बिल्कुल लाइक करते हैं। जिस टाइम वीडियो होते हैं उस टाइम सूफी को लाइक करते हैं। मुमताज़ साहब को अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने सलाम भेजा आपके लिए, इनको एक अच्छा सा वालेकुम सलाम का जवाब दें। वालेकुम सलाम जी व रहमतुल्लाह व बरकात। आपको लाख लाख सलाम है। आप लोग, हम लोग मजदूरों को, मिस्कीनों को, गरीबों का इतना तारीफ कर रहे हैं। आपके यही, अब परेशान मत हो जाओ, हर पहली पर 20 दिन में हम इंटरव्यू देगा, ऐसा ऐसा किस्सा करेगा, आपका दिल खुश होएगा, आपका परेशानी खत्म होएगा। आप अच्छी तरह ड्यूटी करो, इलाल रोजी कमाओ, लड़ाई पड्डा मत करो, अपना गरीबी करो, नमाज पढ़ो, तौबा करो। आपका इतना मसला नहीं, आपका मामूली केस है, छोटा केस है। बिल्कुल। तो ये सूफी साहब ने हमारे कुछ फैंस के दिलचस्प सवालों का जवाब दिया और उम्मीद करते हैं आपको इनके जवाबात पसंद आए होंगे। अगर आप भी सूफी साहब से अपने सवालों का जवाब तलब करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी वीडियो भेजें, वीडियो पैगाम बनाएं। अगर आप अपनी वीडियो नहीं बना सकते तो कहीं की भी अपने घर की या यहाँ वहाँ की वीडियो बनाकर सिर्फ उसमें आपका सवाल होना चाहिए, सवाल रिकॉर्ड करके हमें भेज दें। तो जैसे अभी आप लोगों ने इन वीडियोस को देखा, इन वीडियोस के साथ सूफी साहब ने इनके जवाबात दिए, इसी तरह सूफी साहब आपके जवाबात भी देंगे। तो इसी के साथ हम अभी इजाज़त चाहते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।